صيلنا يكونان سبر إلنا صحفنايو نتحزن نقربو تختيلو أبد ديسابا زبهال زلو بتعمي حدقا مخانون جيتاچو ردا تنغيرنا الله ازودي سلطان طرح يكونن كسئنا بكالي حدقا خاطو خليو نياتو تنتبهل انت عززن እንዳበለ ጸኒሑስ መወዳእቱ ተሐቅ እንዳሰዓረ ተብልቡ ዘሎ ንምንታይ ከም ተሸጠ እናተረአየ ጸኒሑ ውጥር ዘብሉ ሰባት ክርከቡ ከለው ግን ፋሐቢልዋ ሐቅ ዘይራ ዘይራ ወጻኢ ይተርፍን ብጣዕሚ ዝገርም እታ ቪድዮ ክንጋብዝ እሞ ድሕሪ አዲስ አበባ እንታይ ይግበረሎ እንታይ ዝበሃል ዘሎ አዲስ አበባ እንታይ ክወጽሑ ዝኽእል ዝወድዚ ምናልባሽ እቶም ዘንጨብጭቡ ዝነበሩ ናፍቲ ሐቅ መጽኦም ተተኣሪሞም እንታይ ክዕረ ይኽእል ዝብል كنرينا زول امنه لني ميكي تا فيديو انت نريا كلمه تا فيديو سلامات نبل موتا علتنا ناي 30 سكند ناتي كوميرشال كملا قدمي تاونا اوكي سلامات ناوركو يقرتا قارصكا ህዝብ ትግራይ ግዴታ ኩሉ ግዜ ሰላም ክብለለን ከመይ ሓዲርኩም ንስኻያው ኣብቲ ሚድያ ብብዙሓት ስለ ዘለኻ ኣነ ግን መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ስለ ዘለኹ ንጎ ስለ ዘሎ ትግራይ ካን ጉድ ሞርኒንግ ትግራይ ክብል እየ ከመይ ሓዲርኩም ትግራይ ህዝብ ትግራይ ህዝብ ኤርትራ ፈተውት ትግራይ እውን ሓደ ሙሉእ ዘለኹም ብዩቱብ ተከታተልና ትግራይ ኣብ ቴሌቪዥን ካብ ኣብ ሳተላይት ደደቢት ቲቪ ማለት እዩ እዚ ዕለት ናይ ሰብስክሪፕሽን ዝበልና ሒዙ እውን ኣትኩሩላ 80.6 እያ ዘላ ዝሒልኩም ኣለኹም ትማሪ ማለት እዩ ቅርታ ከምኡ ሳይንሳ ነብርታ ኣያ ተደይና ያው ናብ 100 ነብፅ ሓያ እሞ ሓደ ሓደ ነገራት ኣሎ እዚኣ ናይ ብጣዕሚ ሃይል ሓወይቲ ቃልሳሲ ናይ ሎማዓንቲ እቲ ናብቲ ቪድዮ ቅድሚ ካድካሲ አይ ቲንክ ኒስተይ يستاوس يتاناي صادقان دمص خنسمع تلناس لما عند سيدررني يزول قال معت لما عند جن تدريركاس ماي مو عزيبكاس تمسجن فتاري صرح وسرحيسي بعد يري انه للكا تحبون اللي معتي مثلا مخناتنا في فيديو كنكتلنا تارستي ያው ሓደጋ ስልጣን ናይ ጌታቸው እንዲኻይል ካያዝነኻ ኣነ ግን ሓደጋ ናይ ጌታቸው ህይወት ላይ ኮነትን እያ ስልጣን መድሓን ይደፋ እቲ ህይወት ያትመስለና ብናተ ይሪቶ ናቀሰት ተከከል ኢኻ ክንሪኣ ኢና ብደንቢ ትዝብልዎ ዘለው እውን ዓብይ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ካብ ስልጣን ብዝበለፀ ምክንያቱ ታይ ሞሲልካ ደደቢት ሚድያ መጀመርያ ትሒዝና ብስሩ ክንጅምር ኣትሒዝና ባንዳ ዝብል ክጅመር ከሎ ሙሉ ነጋ ክጅምሮ ከሎ እንብሎ ነበርና ነይሩ ተጋደልቲ እውን ስለ ዝነበረው እዚዩ ናይ ባንዳ መወዳእታ ወይ መቃብሪ ወይ እስር ቤት እዩ እዚኣ እንዳበልና ይመጽና ኢና እንዳበልና ክንቀጽል ኢና ለዚ ስልጣን ዲ ክቅጽል ህይወት ዲ ክቅጽል ክንሪዮ ኢና ሓደጋ ክወጽሖ ይመደለናን ግን ኣብ ሕማቅ ዝወደቀ ሕማቅ ግን ዘይሩ ዘይሩ ካብኡ ስለዚ ይሓልፍ ብደንብ ፍቱ ትንተና ክንሪዮ ኢና ታ ቪድዮ ግን ንርአያ ኢለ ይሓስብ ሞ እስክናብኣና that you spent years calling war criminals. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back now that you work with? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did Abiy Ahmed carry out a genocide? I will tell you this, as a lawyer, I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. You're a lawyer? Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I was a lawyer. Were you not a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray? I was a lawyer, and I was in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of people. So was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't responsible before? And I am ready to stand by my position that genocide has been committed. I'm confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, but you're not willing to say he did the genocide? Yes. It was a genocide that just happened by itself? No, there were so many actors involved. Okay. So what I'm saying is... Was he one of them? Well, the war on Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide? I mean, we don't have to be that specific. We do. He led the war. That's why we invited you here to find out your views. He led the war. He led the war. So I will give him the opportunity to defend himself in public, in court. Okay. What I'm saying is all kinds of crimes. You mentioned... Crimes, ethnic cleansing, genocide were committed. As a matter of fact, he was a very close friend even before he got elected. So, but who was what a close he said friend? Abiy was my close friend. You hated him. You said he was a genocidal warmonger, imperialist.
Yeah, but Weird friends you have. that doesn't change the fact that we're friends. The fact that he's a genocidal warmonger didn't change the fact that you were friends. No. I'm stating the fact. Before the genocide, you mean you were friends? Yes. And after the genocide, you were friends. Just during the genocide, you weren't friends. We were fighting each other. We're at each other's Yes, throats. and thousands of people. No. I mean, let's not belittle the whole idea of this genocide, whatever. What I'm I'm not saying the is, one belittling you. You're the one who said you used to be friends with the guy you accused of being genocidal. يمحرنا أيوه باي ذا واي بتعمي I don't know እንታይ ልካ ይግለጽ ከምዚ ዝበለ ውድቀት ሰብ ከምዚ ኢሉ ካብ ሰማይ ናብ መሬት ዝኣክል ርሕቀት ድብ ኢሉ ክወድቕ ከሎ ካብ ምርኣይ ላዕሊ ዝሕዝን የለን ኣብዚዩ ምናልባሽ ነቶም እንግሊዝኛ ዘይሰምዑ ብደንብ ጌርካ ምብራህ የድሊ እዩ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ዳ ኣብይ ኣሕመድ ኣይፈፀመን እያ ነራ ተሕቶ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ እዩ ብዙሓት እዮም ፈፂሞሞ ይብል እሞ ኣብይ ኣሕመድ ፈፂሙ ዶ ኣይፈፀመን ኣነ ሎየር እየ ኢሉ እውን እዩ ዝዛረብ ፈፂሙ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ምባል ግን ኣብይ ካሎ ይብሎ የስ ክትብለይ ደለኻን ይብሎ የስ እዩ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኩናት መሪሕዎ እዩ ክብል ይሞክር እሞ ጀኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ዝብል ግን ምዝራብ ኣብይዎ ብግልፂ ማህዲ ዝጋዜጠኛ ብግልፂ ካብ ዘቕርቦም መኒኦም እዮም ተጋሩ መኒኦም እዮም ንህዝቢ ትግራይ ዝሓስቡ ኢልካ ክትሓስብ እውን ኣትሊስት ንሓቂ እንዲመጉይቱ ዘሎ ዝጋዜጠኛ ጌታቸው ግን ኣብይ ኣሕመድ ጀኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ዝብል ንምንታይ እዩ ኣብይዎ ኢሎም ብዙሓት ገሪምዎም ባይ ዘ ወይ ብዘይ ምንም ምግናን ልዕሊ 100 መሰጅ ተቐቢለ ኣለኹ ዓንተ ወይ ካብ ዝድውለልካ ሓደ ሰዓት ደንገብር ኣትሊስት ሓደ ሰዓት ከባቢ እንተጌርና ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ልዕሊ 100 መሰጅ ተቐቢለ ኣለኹ እንዳቆፀርክዎ ነይረ ዓንተ ወይ ቅድሚ ምእታውና ኣንታ ሪኢኹም ወዲኹም እዚዮ እንታይ ከመይ ዝበለ እዩ ገለ ይብሉ ኣነሲ ሕዘይ ኮንኩን ሪኦ እዩ ንጌታቸው ጀኖሳይድ ኣብይ ኣሕመድ ጀኖሳይድ ኣይፈፀመን ዝብል ሰብ ምዃኑ ጌታቸው ሕዘይ ኮንኩን ሪኦ እዩ ንዑ እዩ ተዓንተ ወይ እውን ትብሎ ዝነበርካ ደንብ ተደሪርካ ተሓድር ኢኻ ዝበልካዮ ኣሓዝን እየ ከምዚ ምባሉ ብግልፂ ግን ጌታቸው ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ፕሬዚደንት ኮይኑ ስልጣን ተቐቢሉ ምምራሕ ካብ ዝጀመረላ ድሕሪ 2-3 ወርሒ ሪፎርም ክገብር ይሕወሓት ክብል ከሎ ካብታ ዕለት ንሳ ጀሚረ እየ ንጌታቸው ተረዲእ ገደል ክእትወና እዩ ሰብ እዚ ዝብል ቃለይ ነይሩ ክኽሕድ እዩ ዝወዲ እዚ ዝብል ቃለይ ነይሩ ፍጹም ኣብይ ኣሕመድ ጀኖሳይድ ፈፂሙ እዩ ዝብል ፅባሕ ንጎ ዘይዛረብ ምዃኑ ቃለይ ነይሩ ቃል በቃል ተዛረብክዎም እዮም ተመሊስኩም ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም ኢለ ነይረ ንምባል ኣይኮነ ንዳሕራይ ክበሃል ከሎ ዘይምስማዕ ክዝረብ ከሎ ዘይምስማዕ ኣትሊስት እንተነኣሰስ ኣጀንዳ ጌርካ ቱ ንሕና ነቕርቦ ዝነበርና ኣጀንዳ ጌርካ ዘይምኻድ ዘምፆ ሳዕብን እዩ ኢለ እየ ዝኣምናነ ጌታቸው ረዳ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ኣይፈፀመን ኢሉ ዝተዛረበሉ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓፂን መፂን ግሕጥ ጠቢሉ ኦፕን ሙዚየም ክትኮን ዝነበረት ዓዲ ደቅና ከፊልና ሓትና ከፊልና ዘተረፍናየን ዘቃፀልናየን መኻይን ግሒጡ ክሰድድ ከሎ ሽዑ እዩ ነይሩ ጌታቸው ረዳ ነቶም 447 ናይ ጀኖሳይደራት ተባሂሉ ተፈልዮም ዝነበሩ ምስ ሰነዶም ቅሪት ከይተርፍ ምንም ዓይነት ምልክት ከይተርፍ ክሰድድ ከሎ ሽዑ እዩ ነይሩ ጌታቸው ረዳ ኢክሪ ዝበሃል ዩናይትድ ኔሽን ዘቋቋመልና ሓደ ቡድን ሓደ ጉጅለ እዚ ንኸይቕፅል ክገብር ከሎ በጃኻ እንድሓንቲ ለተርፅሓፈልና ኢልና ክንልምን ከለና እምብለይ ክብል ከሎ ሽዑ እዩ ነይሩ ጣልያን ዶ ካብ ካሊእ ዶ ዝመፁ ስራሕ ክጅምሩ ደልዮም ከምዚ ዶ ከምኡ ከይገብሩ ስራሕ ከይጅምሩ ክገብር እዩ እንድሕር ፅሒፈ ገለ ኢሉ መሸዋወዲ ክገብር ከሎ ኩለንተን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዝገብረን ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና ኣብ ልዕሊ መሪሕ ውድብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣዴታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ተሓታትነት ዝበሃል ብጠቕላላ ቶም ዝገብሮም ዝነበረ ኩሎም መርትዖታት እዮም ሕዘይ ንደንግፅ ንምንታይ ይብሎ ነይሩ እዩ ኦረዲ ብትግርኛ ስለተዛረቦ በአምሓርኛ ስለተዛረቦ ዲና ከምኡ ንብል ነርና እየ ዝብል ዘሎ 75% 76% ናይ ሻዕብያ እዩ ክብል ከሎ ካብ ምንም ዘይረኸቦ ፕሮፌሰር ሙልጌታ ኣብዚ መፅኡ ተን መረዳእታ ምሳይ እኒዋ እዚኣ ስርሑልና ኢሎም እኳ ሰዲዶሙልና ነይሮም እዮም
تايزبل زلو زودي لو زي مسيو أقالعنا يئنا شعوت حزي ناهنا ناي تقراي سراويت كندزي يوم يلو بزحم مزراب طرح يكونه ناي مقب حتو طرح كون حتو كل نجر ناي دحنة حتو نخترف مقبارو طرح ينبره سراويت تقراي ريب فصيمي إيلو خزارب كله مريحنا تقراي سرنايدو زعسو سرنايدو زقومولا سرنايدو بلعي يقبل كله زياتهم كلهم اتغيدي انتاي كم زمسله ما عاد يخرق نزغل بوليتيكانيا اما عاد يخرق نزغل حلنا نزل وسب قليلين يرو وغبل لي حزي رقصنيا بزح دنقص كاتونيها ጌታቸው ከም ዝኽብል ከሎ ኣነ ሰሚዕያ እውን ስለ ዝቆነኹ ታውሽጥ ምሽጥራ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ባይ ወይ ማርቲን ፕላውት ነሪኡ በዓል ጸዳለ ድማ ነረን የነው ካልኦት ጻዓዱን ሓበሻን ነሮም የመው ኤርትራውያን ነሮም የም ኢትዮጵያውያን ነሮም የም ሓደ ኦሮሞ ጥራሕ ይደግፍዎ ኩሉ ውርደት ብውርደት እዩ ገይርዎ ሓትት ከለውን ክምልስ ከለው ኩነታት ሰሚዕየ ነረ ግን ኣይገረመን ንሱውን ክሰምዕ ከለኹ ሚኪ ምክንያቱ ኣነን ጌታቸው ካብ ዝቃለሶ ዳርጋ 3 ዓመት ገብር ኢለሎ ካፍታ ናይ መጀመርያ ዙር ኢንትሪም ጋቨርንመንት ፕሬዚዳንት ኮይኑ ዝመፀላ ክጋገ ከሎ ጀሚረ እየ ጀሚሮሞ ሓድሽ ኣይኮነን እዩ እስኪ ተርጉምካ ንገር ንህዝቢ ትግራይ በአንደበትካ እውን ክንገር ዘለዎ ከተቅርብ ትዕድል ክበካ ቀድሚ ናፍተን ሓደ በሓደ ዝርዝር ዝወድዚን ምንታይ ይኹም ገይሩ ምስተመለሰ እንታይ ገጢምዎ ሕጂ እንታይ ኢሉ ይኸስሰሎ ባይዘ ወይ ከሲሰሙን እዮም ትስምረት ዝበሃል ብብልጽግና ይተሓጎስናን ብብልጽግናስ ብጣዕሚ ንሓዝን በፌደራል መንግስት በጣም እናዝናለን ዝብል ኣውፅኦም ኣለዉ ሕዚ ንሱ እውን ካበይ መፅኡ ዝብል ክንሪኦ ኢና ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ሕዚ እንታይ ክገብር ዝኽእል ቶም ብሂወት ይኹን ብስልጣን ይኹን ናብ ሓደጋ ክእትዎ ኢና ዝወዲ እዚ ዝብሉ ዘለው ታበይት መሰረቶም ዝብል ኩሉ መረዳእታ ክንርኢ ክንምኩር ኢና እንታይ ተሰሚዑካ ግን እዚ ምስራእኻ ሚኪ እንታይ ተሰሚዑካ هاي ما هو هاي الحوي مالتس نتي انجليزኛ زي سمع حزبنا حقنا مزراب هاي الحوي نيستي ملسنا قرص قبيلنا افتن حطو قندز تزاربن نابنت كن ملزان قيلنا تحان قاليس هو قاليك تنقلني ليو يب قد ما حديت تقن يركاري هاي ولا تحان تترجم رديك الله انترجم ترجم لنا مهنياتو طبقا ስለዝነበርኩ ኣብ ትግራይ ሲ ጀነሳይድ ተፈጽሙ ላይ ተፈጸመ ለሓተቶ ለበግርኛ ጀነሳይድ ተፈጽሙ ኢለ ከዛረብ ሳይከድን የጠበቃ ስለዝነበርኩ ይልዎ ዋ ሞኸ ኣብቲ ኩናት ግዜ ኸ ጠበቃ ዲ ነበርካኒ ኻ ኢልዎቲ ጋዜጠኛ ብጣዕሚ ናይ ሕጊ ምሁር ይኽብል ይደሊ እምበር ጠበቃ እውን ኮይኑ ዝፈልጥ ኣይመስለን ባይዞ ጌጋ ኢትሎየር ጠበቃ እዩ ትርጉሙ ፕራክቲስ ገይረ ይፈልጥ ብሕጊ ግን እንታይ መስልካ ይፈልጡ እዮም ምሁራት እዮም እናተባሃልና ነጨብጭብ ዶ ሃይ ሞያኹም ተልካዮም ግን ኣብዚ ሕዚ ቃል በቃል ይብለካ ኣለኹ ሓደ ሓደ ኖት እንዲሒዘ ማለት እንዲያውስ ፅቡቅ ሃገርካ ብቀዳማይ ክንከን መፃ ኢና ፅንሐና ሃይል ሓዊ ብቀዳማይ ንዛተ ይለካ ነይረ ኣብ መድረክ ቅድምታውና ኣውጊዕና ኖ ጉደሎ እዩ ኣነ ሰማዕዎ ወፍቲ ውሽጢ ዝኣተወ ሰባት ስለ ዘለዉ ጽናሕ ንቐኒ ኢልካኒ ኣይ ኮይና ሃይለ በቃ ከምዚ ገይሩ ዝሕዛ ዘሎ ዛ ነገር እዚ ኣይለ ኣነ ሎማዓንቲ እስቲ ክንመፃ ሃይለ ሓወይ መለስ ነብሲ ይምሓሮ መለስ ተዛረባ ዛዕባ ምግዳል ሓፃር ድምፂ ከስምዕ ሃይለ ሓወይ እቲ ቪድዮ ታሽሙ እዩ መሳርያታት ስለ ዘለዎ ድምፂ ንእሽተይ ተዛረባ ናይ መለስ ኦኬ አሚና ከድጋር ንዞሰና ግን شيء نورن كم مجمرة كاتسان في عادة لك أحسن حاجة جميلة زنوري بركة تجاوز لنا لا يتخرج عقبات كمان هذا حاجة وتعدلات نيرو لا يورق عالم دنيا أنت نحنا قرنا قد مثلا يرنا نجلواش كي متلكم بوليس كي يوردكم نحنا نحلوكم أنا بربطكم عالتو جبارات
يحلونا نيرهم تحلوا تنيرنا نحن نحن يحلون تيكوني نجي لما سيطفنا هذا يحلونا نيرهم እዚሁ ተሰሚዑ ኢለ ተስፋ ይገብር ሃይል ሓወይ ኣቐንዲ ታያሲ ህዝቢ ትግራይስ ንገሊ ኣብ ምግዳል እንመለስ ነጥላባሽ ከየጥፈኩም ንሕና ኢና ክንሕልወኩም ኢሉ 17 ዓመት ቃልሲ ዘካየዱ ኣያታትና ምልስ ኢልና ሒዚ ክንሰምዖ እንተለና ደም ዘይንባእ ኮይና ሃይል ሓወይ እምበር ደም ኢኻ ትነብዕ ናይ ጌታቸው ረዳ ብሂወትካ እንዳሃለኻ ከምዚ ዓይነት ሞት ግን ኣነስ ናይ ናቱስ ድንቂ ዋላ ይግረመና እቶም ንጌታቸው ሰዓት ዚከ ኣብ ትግራይ ቦታ ምቕማጥ እዮም ከሊኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ዝብሉ እንግሊዝኛ ስለ ዘይንፈልጡ ኢሎም ድዮም ምክንያት ክፈጥሩ ሒዝስ ወይ ከዓስ ካብዚ ንላዕሊ ሕወሓት ብሄራዊ ክሕደት ተፈፂሙን እዩ ብምባል ጥራይ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ድዮም ከምዚ ገይሮም እቶም ሓደ ሓደ ዘንጨውጭው ተጋሩስ እዩ ንጌታቸው ሒዙ እውንስ ክመርሕ እዩ ንትግራይ ፅቡቅ ክሰርሕ ንትግራይ ዝብሉስ እዩ ናይ ብሓቂ ድዮም ዘይርዶም ኮይኑ ሃይደ ናይ ብሓቂ ድዩ ኣቱም ሰባት ኣነ ማለት ሶሪ ዝሕሻ ሓበሬታ ስለ ዝነበረካ ንኣኻ የረጋግአካ እቲ ኩነታት ኣነ ግን ኣብ ስራሕ እውን ስለ ዝውዓልኩ ሃይለ ሓወይ ሓቀ የብስሩ ኣነ ያው ተወሰኑ ብዙሕ ይደወለለይን ግን ተወሰኑ ሰባት ቴክስት ዝገበሩለይን ዝደወለለይ ነይሮም ታሪኩ እውን ሰይደምስ ተኣምር በቃ ጉድ ሓደ ሓደ ኣታሒዞም ክሰድለይ ተለው እታ ቪድዮ ሲ ሕራይ ንገልገሊኦም እንዲያው መዲሰሎም ኣይ በቃ እዮና ኣነ ሃይለ ንስኽ ንዘጋጀው ኣለና ኢና ሒዚ ክንኣቱ ኢና ናብ ስቱድዮ ኢለ ካታፍ ዝገበርኩም ኣሕዋተይ እውን ነይሮም ማለት እዩ ብትመስመር ግን ሓቀ እየ እቲ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ወዲያው ተረድኦት ቋንቋ ያው እንታይ ከም ዝበለ ንፈልጦ ኢና ግን ትግራይ ወጊሑ ሒዝስ ትስእ ዘሎ ካብ ድቃሱ ግን ሓቀ እየ ተጋሩ ነተርጉማ ይስማዕ እያተ ህዝቢ እውን ከምታ ዝበልካያ ምእንታን ክንከይድ ሕዚ that you spent years calling war criminals. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back now? ሕዚ Abiy Ahmed genocide ፈፂሙ ኢልካ ብወር ክሪሚናልስ እናፀውዐ ከም ዝነበረ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ኣብኡ ዲኻ ዘለኻ ሓዝስ ወይስ ካብቲ ዝነበረካ ሓሳብ እንድሕሪት ኢልካ ኢኻ ብሎ Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did Abiy Ahmed? Okay. Hazam. Hizis ከመይገር ታዝበልካ ንስኻሲ ከመይገርካ ኣብቲ ኩናት ግዜ ጀኖሳይድ ከገበን ከም ዝፈጸመ ጀኖሳይድ ከም ዝፈጸመ ሲ ብደንብ ጌርካ ኢኻ ገሊፅካዮ you perfectly ማለት ፒክቸር ጌርካ ነርካ ሲልካ ከም ስእሊ በቃ ከፈቢልካዮ ኢልዎ ያ ስለዚ ኣብኡ ዲኻ ስታንድኻ ሕዚስ ወይ ቀይርካ ኢኻ ኢልዎ ምንም ዓይነት ቅድሚ ሕዚ ዝተዘረበ ምንም ይኹን ምንም ብዙሕ ዓይነት ወር ክራይም ተፈፂሙ እዩ ኣብ ትግራይ ዝብል ከዓ ተዛሪቡሎ ጌታቸው ኣብይ ክብል ይደለየ ሕዚ did Abiy Ahmed committed a genocide or not ይዝብሎ ዘሎ carry out a genocide? I will tell you this as Abiy Ahmed genocide ፈፂሙ ዶ ዝብለካ ዘለኹ ብለሎ ሕዚ እዚ ክብለካ ኢሉ ጀሚሩ as a lawyer I cannot say who did this and that but the crime was committed. Okay. ሕዚ እሱ ሎየር ዝብል ዘሎ ጠበቃ ክብል ደልዮ ይመስለንን ጠበቃ ስለ ዘይነበረ ከም ሓደ ናይ ሕጊ ምሁር ክብል ደልዩ ይመስለኒ ከም ሓደ ናይ ሕጊ ምሁር እከለ ሰሪሕዎ ክብል ኣይደልን ኢልዎ ሕዚ ኣብይ ኣሕመድ ንዘይምባል ያታ ጉያ ረኣይዋ ኢኹም hold on ኢልዎ ኣሎ እንታይ ይኽብሎ in Tigray. You're a lawyer. Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Ab 2021 Abiy Ahmed committed a genocide ክትብል ከለኻ ዳ lawyer ደይ ነበርካኒ ኻ ይብሎ Campaign. Yeah, I was Were a you not a lawyer lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray? I was a lawyer and I was in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of So people. was it a genocide? ኣብ ብዙሕ ህይወት ይጠፋኣለው ዝነበረሉ ጎንፂ ስለ ዝነበርና የዝብለ ነይረ ግን ከምኡ ዝብሉ ዝነበርኩ ሰብ ጎንፂ ስለ ዝነበርና እዩ ሆት ዝኾነ ጎንፂ ስለ ዝነበርና ኣብ ሂት ማለት ጭንቀት ስለ ዝነበረስ
بقى شعور واقعنا نيرنا ጭንቀት ስለዝነበረ ይኹም ኢለዮ ሕዚ ያው ሕቶ ቀፂሉ or not? I believe አብይ አህመድ ፈጺሙ ዲ ይፈጸመን ይብለካ አለሁ ይልወል genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed. ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ ኢለ ኣምንየ ይልሎ በአብይ አህመድ ዲዩ ይሉ ጠይቁ ወላ Well, I have to be responsible for my words now. ንዝዛረቦም ቃላት ሓላፍነት ክወስደለን ሕጂ ይብል ኣሎ So you weren't And responsible I before? am ready to stand by my position that Hold on, genocide has been I'm committed. confused. Just to clarify for the audience watching, you ግልጽን ምግባርነቶም ዝምልከቱ ዘለው still believe it was a genocide, Yes. but you're not willing to say he did the genocide? Yes. ኦኬ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ ኢልካ ተኣምን ኢኻ ግን አብይ አህመድ ፈጺሙ ወይ ኢልካ ንክትዛረብ ግን ፈቃደኛ ይኮንካን ኢልዎ የስ ኢልዎ ኣሎ ኣርባዕተ ነጥቢ ቅድሚያ ግን ታይዲሉ ጽናሕ ተጠው ኮቢል ወይ ጽናሕ ሂዱሲ ዋ ኣነሲ ብጣዕሚ ሂዝስ ተዳናግረን ኣለኻ ኢልዎኮ ኣም ኮንፊውዝ ማለትስ ተዳናግረን ኣለኻ ጽናሕ ኢልዎ እዩ ጽናሕ ኢሉ ከምኡ ኢለ ሓቲቱ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ ኢልካ ተኣምን ኣለኻ ግን አብይ አህመድ ይፈጺሙ ወይ ኢልካ ግን ክትኣምን ኣይደለኻን ኢልዎ የስ ኢልዎ ኣሎ በቃ ኣብዚ ወፂሕና ኣለና It was a genocide that just happened by itself? ጀኖሳይድ ጽቕሉ ዲዳ ባዕሉ ተፈጢሩ ይብሎ No, there were so many actors involved. Okay. So what I'm saying is, Was he one of them? ኦኬ ብዙሓት ኣክተራት ነይሮም ብዙሓት ተሳተፍቲ ነይሮም እዮም ጀኖሳይድ ዝፈጸሙ ይብሎ ኣሎ እሞ አብይ አህመድ ሓደ ነይሩ ካብኣቶም well, the war on Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. ኦኬ ባባ እናበለ እዩ ታፈርሒ ያ ቱ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝነበረ እኮ ብአብይ አህመድ ተመሪሑ ይብሎ ኣሎ So he led the genocide? ሞት ጀኖሳይድ ንሱ ይመሪሕዎ I mean, we wouldn't have to be that specific. We did. ክንዶ ዝኣክል ስፔሲፊክ ክትከደየብልካን በቃ ናብ ዝኾነት ሓንቲ ነገር ናብ ስፔሲፊክ ናብ ዝኾነት ንእሽተይ ፖይንት ክትወርድ የብልካን ክትንትና ይብልካ በቃ ፈሊኻ አብይ አህመድ ክትብልስ የብልካን ሲሉ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ ንበል እዩ ዝብል ዘሎ He led the war. That's why we invited you here to find out your. The public of the ተሳታፋይ ስሕቅ ኣሎ He led the war. He led the So war. I will give And him it the was a opportunity genocide. to defend himself in public. እቲ ኩናት መሪሕዎ እዩ ግን ነቲ ጀኖሳይድ የመርሑ እንዲኻ ትብል ዘለኻ ኢልዎ እቲ ኩናት መሪሕዎ እዩ ባዕሉ ወፂኡ ዲፌንድ ንክገብር እየ ዝገድፎያ ይብል ኣሎ In court. Okay. What I'm ኣብ ኮርት ኣብ መጋባእያ ከይዱስ ዲፌንድ ክገብር ዓርሱ ንዓርሱ ክከላኸል ኢኻ ንዑ ኢኻ ክትሓቶ ዘለካ እምበር ንዓይ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ኣበይ saying is all kinds of crimes, You mentioned ethnic cleansing, Understood. genocide were committed. As a matter of fact, he was a very close friend even before he got elected. So ethnic cleansing ዘርኢ ናይ ምጽናትን ጀኖሳይድን ተፈጺሙ ይብል እሞ ኣብ መንጎ መፅያ as a matter of fact ኢሉ ዓርከይ ነይሩ ቅድሚ ኩናት እዩ ዝብል ዘሎ ዓርከይ ነይሩ ክሎዝ ፍሬንድ ነይሩ አይ ኖ ዓርከይ ነይሩ ኢሉ በቃ ንምንታይ ከምዚ ትብል ከይበሃል ዓርከይ ለካ እንዴ እንታይ ሕዚ እኮ በቃ ትሪኦ ኣለኻ ዋላ ገጹ እውን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዓይኑ እውን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ተው ዝነበረ ክነግረካ ከሎ ብጣዕሚ ከቢድ እንድዩ ታንክስ ቱ ማህዲ ኤኒዌይ ከምዚ ገይሩ ዘቃልዓልና ከምኡ ሓሲቡ ይኹን ንጋዜጠኝነቱ ንፕሮፌሽኑ ኢሉ ይኹን ብዘየገድስ ንዓና ንተጋሩ ዓብዪ ውዕለታ እዩ ጽንሒልና እውን ክንመፆ ኢና ንኸይድ but Who was what a he close said friend? Abiy was my close መኒ ክሎዝ ፍሬንድ ኻኒ መኒ ቀረባ ዓርከኻ ነይሩ ዓብዪ እዩ ዓርከይ ነይሩ ይብል ኣሎ friend. You hated him. You said he was a genocidal warmonger, imperialist. ጀኖሳይድ ዝፈጸመ ኢቱ ወለደ ነበርካን ትጸልኦ ደይኮንካን ይብል ኣሎ Yeah, but We had friends you had. that doesn't change the fact that we're friends. ማለት ጀኖሳይድ ምፍጻሙስ እዕርኽቲ ምንባርና ዝቕይር ነገር ኣይኮነን ይብል ኣሎ ፐብሊክ ብጣዕሚ ይስሕቕ ኣሎ The fact that he's a genocidal warmonger didn't change the fact that you were friends. No. እቲ ጀኖሳይደርስ ዓርከ እዩ ነይሩ ንክትብል ትደፍር ዲኻ ዘለኻ ምንም እዚ ክቕይሮ ይኽእልን ይብል ኣሎ I'm stating the fact. I'm stating Before the all- genocide, yes. you mean you were friends? Yes. And after the genocide, you were friends. Just during the genocide, you weren't We were friends. fighting. ቅድሚ ጀኖሳይድ ዕርኽቲ ነርኩም ድሕሪ ጀኖሳይድ እውን ዕርኽቲ እኒኹም ጀሰፍታ ጀኖሳይድ ዝነበረትላ ግዜኹም ዕርኽቲ ዘይነበርኩም ይብል ኣሎ Each other.
we're at each other's yes, throats. and thousands of No, people. I mean, let's not belittle the whole idea of this genocide, whatever. What I'm I'm not saying the is, one belittling you. You're the one who said you used to be friends with the guy you accused of being genocidal. تايزر تعبراتي انت اتا عرس عرسه ادني يفلط ان كم لومي نزود دزيو قدم خلت عامه قالني بقى زي اخو لي خطفنا اي لتزاريبه اخله كاوزين العلين تايدليهم ثانك يو سابا يوحنس نمسجن بطعم يزقرم anyway حزن من تاينا زي نقروا زلنا ايو ميكي ترجمنا نقرون هزبيز والكايو اقربنا لنا رقصنيا ايه ابزو كلتا سلسته معلتي ملء سلازوص كنرينا بزح له زي طرح غي مسلكم تامراتيو اب حدا ودب اب حدا منغست اب حدا ግለሰብ ዘትኮረ ይኮነን ህዝብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጽሙን ኢሉ ብሕም ከይብል አፉ ዕበጠለይ ተባሂሉ ብሕም ከይብል አፉ ዘዓውጠሉ መንገዲ ብሙሉእ ኸይዲዩ ጌታቸው ክገብሮ ዝግበኦ ሁሉ ገሪ ባይዘወይ ስምረቲ ሊምጻ ሰናኒ ሊምጻ ጋህጻጺ ሊምጻ ብዘይ ገድስ ክንድድላዩ ኩሕሉ ተኳሒሉ እንተዝመጽ ጌታቸው ድሕሪ ሕዚ ይትረፍደቱ ዋይደር ፐብሊክ ሰፊ ህዝቢ ተሓፋሽ እቶም ንዑ ዘንጨብጭቡ ዝነበሩ ተጋግየሙስ ኮይኖም ስኢሎም ናይ ግልቀይ መሃሊዎም ዝኮኑ ግለሰባት ኮይኑ ንዑ ዘንጨብጭቡ ዝነበሩ ደድሕሪኡ ዝኸዱ ዝነበሩ ግለሰባት ድሕሪ ሕዚ ጌታቸው ዝብል ሽም ንምልዓል ክሽገሩ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ለባማት እንተ ኮይኖም እዚኣ ክንዱዚ ዝኣከል ንኸብድኻ ክትብል ንኸሽዕኻ ምሕዳር ህዝብኻ እሞ ከዓቶም ሞይቶም ዘጽንሑኻ ዘትረፉኻ ባይዘወይ ጌታቸው ናይ ስዋ ናይ መስተ ወልፉ ንኽዋፃእ ብድሮን ዝሞቱ መናእሰይ ኣለዉ እከለ ክብል የደለን ቶም ቤተሰቦም እውን ክብሪ ስለ ዘለን ንናይ ጌታቸው ናይ መስተ ወልፊ ክብሉ ድሮን ርኪባትሎም ድሮን ጨፍጨፈቶም ኣለዉ ተጋደልቲ ምስክረ ኢኹም ብኣድጊ ብወደል ኣድጊ ፅዒነን ዓቐበት ምውፃእ ኣብ ብወደል ኣድጊ ፅዒነን ዘውፅኦ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መድረኽ ይዛረባ ነይረን ብኣድጊ ፅዒነ ወሲደየ ኢላ ተዓንቶይ ትብሎ ዝነበርካ መለስ ትብሎ ዝነበረ ትገባር ይሕልወና ነይሩ ፀላእ ከይመፀና ምልሻ ሰርናይ ከይመፅዎ ነጭ ለባሽ ከይመፅዎ ይሕሉ ነይሩ ዝበሎ ጥራሕ ከይመስለካ ጌታቸው ይሕሎ ጥራሕ ይነበረ ወልፉ ይኽተተሉ መንገዲ ከኣብዮ ከለውን ብኣድጊ ተፃዒኑ ዝኸድ ዝነበረ እዩ እዚ ድሓን መራሕትና ኢሉ እንዲኣሚኖም ፅዎ ነቲ ህዝብስ ታትኽእላ ከም ሓደ ግለሰብ ብሂወት ስካዕ ዘለኻ ክትገብራ ትኽእል ነገር ጌርካ ንቅድሚት እንተውፃኻዮ እንታይ ኣለዎ ዋላ ይተውፃዮ ግን ክእለተይ ትርከብ እቲ ዝወፅሖ ፀገም ተዓፊንካ ትሞታ እምበር እዚኣ በፂሓትኒ ኢልካ ክትዛረበ ይትኽእልን ኢልካስ ኣብ ልዕሊ ህዝብካ ከምኡ ጌርካ ተንባትር ከም ዝበለ ውድቀት ከም ዝበለ ውርደት የለን ህዝቢ ትግራይ ጅግና እዩ ማሚዩ ሳላ ትካላቱ ሳላ ደደቢት ሳላ ተቃለስቱ ኣብ ብዙሓት ዓውድታት ዘለው መሚዩ ምስ ፈለጦ ውፃለ ኢሉ ወይ ሕወሓት ቀይሩ ኢሎም ንሕወሓት እኮ ሕወሓት ዝቀየረተ ከይመስለካ ውክልና ከልዕሊ ተልዕሊ ኣይልዕልን ትብል ግን ሕወሓት ወይ ለየኺ ኢሊት ህዝቢ ስኢለ ባዕለ ይኮነ ንዛረቦ ዘለኹ ኣብ መድረኽ ሕወሓት ውክልኑ ቀይፍ የልዕለልና ጌታቸው ረዳ ብህፁፅ ካብ ውክልና ኣውርዱልና ይቕኒየለን ህዝቢ ትኽክል ነይሩ ዘብ ሽረ ተኻየደ መድረኽ ይባይዘው ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ መድረኽ ኣይነበረን ኣብ ካሊእ መድረኽ ዝተኻየደ ጌታቸው ረዳ ልዕሉ ሰብ እዚዩ ከፅድፈና እዩ ተረዲኦም እዮም ህዝቢ ብደንብ ጌርናን መንነት ጌታቸው ምሰረዳእና ህዝቢ እዚ ይብል ነይሩ ትማሊ ዝብሎ ዝነበረ ህዝቢ ዘሎ ህዝቢ ልክዕ ነይሩ ንሕና ልክዕ ነርና ግን ሕዚ ኸይዱ ስለ ዘሎ ተዓሲቡ ስለ ዘሎ ሓሚቑ ስለ ዘሎ ይቅርታ ኢሉ ተነሲሁ بحزب تግራይ ብሕጊ ትግራይ ኣብ መሬት ትግራይ ዝወሃቦ ቅፅዓት ተቀቢሉ ትግራዋይ ምዃን ይከኣል ይኸውን ግን ከቢድ እዩ ባይ ዘ ወይ ከቢድ እዩ ኣነ ፀናሕኹ ስለ ዝኾንኩ እዚ እናበልኩ ብዙሕ ሓድሽ ኣይኮነንን ትዕድል ንዓኻ ክገድፎ ሚኪ ሕዚ ምኻድ ንኽእል ኢና ህዝቢ እውን ብደንብ ተተርጊሙ ሰሚዕዎ ስለ ዘሎ እንታይ ሞ ይኽብል ሃይልሓዊ ማለትስ ናይ ብሓቂ ግንስ
تشعت ورحي طنيساتو تقرويت الدو سبزي تشعت ورحي أدي تقرويتي ناي بحكي أحتم سوات زغل من سيت مالي مسوات خفيلس أفتقراي تفصم جنسايد سلطان كي منتل ويدما نسوس وحنقو مستخي خيس انس اب مخاسه وصاب مزيو قرمي مالتس بزحات تساتفت نيرمو ناي تግራይ جنسايد مጨረሻ ግን ثانك يو باي ذا واي كومنتكم ناري هو له بز مدرخ تصحوا زلكم يغنينا حقيه ابي احمد يمرحوت جنسايد تفصم ነው የተፈጸመ ወተፈጽሙ مو ابي احمد يقول مرح نيرو باي ذا واي ابي احمدس نتخوينات مريحو እዩ نت جنسايد كمريحو دو تو سبيسيفيك نكون يبلنان you don't have to be that specific يبلو كندو زاكل بقى سبيسيفاي كنغبر يبلنان فلينا كندو ابي كنبل يبلنان اب حق يقرب مو ديفند يغبر يبلك نايتا حقي تأمرات حقت حيسوس شعات هاجرات بر خفيتوس ناي إثيوبيا إيكونومي بمولو قحويحو نا تግራይ مصيو ناي تركي درونات حدش تسريحن اب عالم كوينات زي تتوكسه طيت اب تግራይ مسلطنيا هز تግራይ سي ناي تركي مسرايا اب تግራይ براكتس تغيرلو اب هز تግራይ جينوسايد تفصم ري تفصمن زي كونس عالم سنت ايا خوينا ناي تግራይ جينوسايد سي بعلاوي جينوسايد تفصمنا زي توجينا كنما يطلون كدلن ناي تግራይ جينوسايد كالت اكترات نيروم خمس نساي كونت تقند نتبي ثم كالت اكترات بلوم دلو منيو نتغارو بر خفيتو اتنيك كلنزين زولو جينوسايد زولو اتنيك كو تارجت تغارو مالت بحال جروب حزب تግራይ طفخم دلو ان دانيال كبرت اواج اوصيم يوم هذا تلو يوم مع اكترات ثم اكترات بلوم زلناس زيهم كندم نخنا كالي ون كم سراويت بعطق تساتفو هاجراتن كللاتن اللو زيكو مالت نحنا صمنا خدمتنا ناس بقى 50 نابكاري يغيروا وسبات نونا بهز تግራይ ግን አይተሸቅጡ አደ ትግራይ ግን አነ እዚ ጋና ተረሁ ወለማ አንተ ንጎ አንተ ፎቶ ናይ ጌታቸው ናይ ዓለ ፌስቡክ ለጥፈ ነረ ናይ አደ ትግራይ መርገምሲ ደም ከንወዕካ ጌታቸው ይለ ጽፈያ ትግርኛ የመኩር ስለዘለኹ ይዝ ዝገርመካስ በትግርኛ ደርገፍ ከፊለ ጽፈያ ከማ ገረ ግን እዚው ትግራዋይ ኮይኑ እዚ ሓዳም እዚው ሃይለ ናይ በሐቂ ኣብዚ 3-4 ዓመት ተጸረፍካዮ ጸርፊ ልብ ጌርካ ምሕላፍካ ደደቤት ክንዓጸለና ኢሎም ጎስጓስ ዝገበሩ ኢቭን ናይ መኾኒ ምምሕዳር ነበረ ተይቀረ ሓደ ሽፍታ مسافة كيروس مجرش الشفتين كالت ون ماليا زي ولهم خراخور ناجيتاتشو انتوسي مكاين بمزيمات تاريخنا خي قمت بمكاين زول كاي تانكتا تيكري حتى تغادا ديتلا حتى تغاغي تغادلت ارمني مبراب عيدي حمشاي تانكتا قاصن تلا ناديبت بومبانا شندوت افتناي رابعي تانك زقاصلتلو ايتان منزي واحد تي بومب زيات تاوال عاس بال اسران حدن اسران قدن يعني كم زي عينت جيجنا سريحهم زقاصلو وان تانكتات رينا ايو كلاش عزم تانك نازله ستكوسلم انتلا حدا غزي هاي حوي دغاغي متري فيديو نيرفت كوينات غزي مጨረሽ ግን ማሪخمو تانك زحزو بخلاش كم تاسرعات يقوم قوليرونا طومينا صقيمنا انت يولو تغارو اتم سبات ازي زغبره جغنا تግራዋይስ እንምን ታይንተናስ اتنيك كلنزين بعلو زولو اتጌታቸው بعلو ابي احمدي تخوينات مريحو زولو اتنيك كلنزين اتناي ناي محبره دغو ناي مايك هادرا بهيوت ناس حدا ابي سواي ون ناي معراو تولد يبل معتي
بركز زبالة فيديوهات شيرنا قورن وعلو لما عاد تعمي أو حدا بوتا يدوس بأكس مالت فاسي مثلا بتقريني هو فاس بفاس جيرمس يدو مالت جرافيك يكرتا نا قورصوس على حيز فيديو تقاول وزناي افتناي كوينات كزي مالت يماي كادرا امرا تغراي اب محبر دغور اين عينا كمينا غور خمس قتلوم سيفيل لانو زناكو او كوينات تسوي جغنا كنا نزار زنا او كوينات ما جغنا وصي تقاليسو مكيتن صلايو ግን سقوينا نفسي خيد خذ يكون هاي الحوي تعميو ازيك تلخا ازي اتوم نزيوم امينكاس تمالي مساخا مسانا ايوم نابلكاس እንደገና ካሰልጣን ሂውካስ ዋሕጉሖም ትግራይ ኣብ በሪ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምስ በፅሕና ምስ ኣሜሪካ ርክብና ገበሩ ሻጥር ናይ ዩዚን ናይ ጻድቃንን ክሕደት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣነ ሃይል ሓወይ ነዚኦም እሲ መሪሕነት ትግራይ ኣብ መሪሕነት ዝኔኹም እሲ ንሽተይስቲ ሓቀየ ጅግንነት ሰሪሕኩም ኢኹም ተቃሪስኩም ኢኹም እቲ ህዝቢ ተረዲእዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣሲርኩም ሒዝኩም ሞኢኹም በርቲ ኣነ ትገባተ ዝመርሕ ነይሩ ሃይል ሓወይ ኣብቲ ናይ ጌታቸው ግዜ ጌታቸውማ ኣብ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ስኡኢልካ ምሕላፍ ኣይኮነን ዝግብኦ ነይሩ እዚ ክሰምዕ ተለኹ እዚ ክንሰምዕ ሰይግበአና ነይሩ ሃይለ እንጻርካ ጌታቸው ስኡኢልካ ክትሰደምስ ኣይግባእ ነይሩ ከምታ ሒዝ ትግበር ዘላ ትግራይ እቶም ኣብ ግዕዚና ኣብ ስርቂ ናይ መርየት ይኹን ናይ ኩናት ግዜ ይኹን ዝነበሩ ሓደ ብሓደ ይለቕምዎም ኣለዉ ይኮነ ትግራይ ዛ ሰዓት እያ ሃይል ሓወይ ሓደ ብሓደ እዚኣቶም እውን ኣብ ማለት ቁርፂ ዘለዎ መሪሕነት ኣብ በረኻ ኸይድካ ናብ ሱዳን ኪድና ዓውፃእ መፈንቅለ መንግስቲ ክገብር ዝመኮረ ጻድቃን ጌታቸው ንህዝቢ ትግራይ ምራሕ ተባሂሉ ዓቕሚ ዘይብሉ ደካማ ሓደ ርኹስ ሰካራም ከመይ ጌርካ ንሰካራም ናብ ስልጣን ተምፅሱሉ መጀመርታ እዚኦም እሲ ዝኩሉ ማለት መኪና ስለ ዝበልካ ተን መካይን ናይ ሙዚየም ከይኸውን ኢሳያስ በዓልካ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝኒኻ ጠበቃየት ናይ ኢሚግሬሽን ኣብ ዙም ተዛረብካዮ ባይ ዘ ወይ ድሓን ትሪና ዘለኹም ገልገሊኹም ኣሜሪካ ዝኒኹም በይዛኻትኩም እታ ናይ ዙም ኣኼባና ዝነበራ ሓደሓዲአን ሸር ንግበረ እንድሕር ሒዘ ደደቢት ሚድያ ምክንያቱ ሃይለ ሓወይ ፈገግ እንዳልና ንኸይድ ንእሽትላ ንፍሽኽ ንበል እዮም ዝበሉ እታ ፈገግ ቀይሮምን እዮም ቀደ ኣምግላድ ኣምናጥ ጌታቸው ብስ ስማዕ ኣምናቅ ጌታቸው ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪ ሒዚ ትወልድ ትግራወይቲ ወዳ ጌታቸው ኮይ ይበሃል እያ ትሓፍር ጌታቸው ኢላ ትፅውዖ ድሕሪ ሒዚ ትሽምሉ ዓሊብለካ ኣለኹ ንጌታቸው ጥራይ ዘይኮነማ ሶሪ ጌታቸው ፅባሕ ንጎ ዝውለድ ቆልዓ ጌታቸው ተባሂሉ ከይፅዋዕ እያ ኣደ ትግራይ ክትሓፍር ሓቀየ ማለትስ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ናቱ ኮራኹር ኮ እዮም ኣብዙ ማእኸባታት ሽዑሲ ሕወሓት እያ በቃ ተኣርዮ ዘላቲ ኣፅዋራት ሰርቕ ዘላ ናይ ርዳእታ እኽሊ ሕወሓት በቃ እናሰረቐት ካብ ህዝብስ ትሸጦላ ትህብ ትመላእ ሕወሓት እናበሉ ዘፅልሙ ዝነበሩ ጉደኛታት ኢኹም ሓቂ ካብቶም ምሁራት ዝበሃሉ ከዘካ ዘለኹ ሃይለ ካብቶም ምሁራት ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ትግራይ ተስፋ ኣለዋ ተባሃሉ ተይቀረ የለካ ኣለዉ እናስ ንስኻ ሎማዓንቲ ሓደ ሰሙን ዕረፍቲ ትወስድ መሕሸካ ሓቂ እዚ እኹል እዩ በቃ ናይ ሎማዓንቲ ዜና እኹል እዩ ካብዚ ንላዕሊ ትኽክል ኢኻ ባይዘወይ እንታይ ይመስለካ ሕዚ ጌታቸው ሕመቑ ኦረዲ ፀኒሕና ኢና ከም ንፈልጦ ተረዲእናዮም ብዙሕ ኢልናሉ ኢና ኣነ እዚ ኣጀንዳ እዚ ኢሎም ማዓንቲ ኣጀንዳ ክኸውን ዝደልዮ ንምንታይ ይመስለካ ብዓብዩ ኣብዚ እውን ኣብቲ ኮመንት ሪኦ እንተሃሊኻ ብጣዕሚ ብሱላት ሰባት ዝፅሕፍዎ ዝኒሄ ኮመንት እኒሄ ኦኬ ካብዚ ንምሃር ዝብል ካብዚ ንምሃር እንታይ ኢና ክንምሃር ካብዚ ሕወሓት እንታይ ትምሃር ካብዚ ሕወሓት ኣብዛ ናይ መኸተ እዋን እኳ ዝሰርሓተን ከም ውድብ እየ ዝብል ዘለኹ ግለሰባት እኡ ክወቅስ ኣይደልን ናይ ግለሰባት
لعل انتحتن مبال نايقل لسبات بتحساس بعد رجا زلو ديفرنس يردعني كهلي نايقدني كم ودب جن كولكتيف سلزغنا كم ودب انتاي سحتات سريحهم نعبنت صادق انس عفت برخان هلوه انتلون دبرتين عن السودان كيدي يبلوخم زنبره منغست خو قطاصر بلي يبل كم زنبره منغست نفرس مون كافلو يبل كم زنبره بوز حيلومنا مردات خاوم مسرخبنا عبرخان هلو إنا رخيبنا يا بايزوي مساعته منغستنا مستملسه جن اقالعناوز نصادقان جن نبريتوريا عفت برخا زي تامنس عفت صبيب اوان زي تامنس انت صافي حلو انت خغبر يخيل إلهم زي حاسون بريتوريا منغست تግራይ ወኪሉ ንخيد ገይሮም ተመሊስ ምስ መጸውን ምእተው ዘይብሉ በሰራዊት መኪሩ አዊወስ በህወሓት መኪሩ አዊወስ ምእተው ምሳአነ ጂኤስቲኤስ ኢሉ መጽ መንበር ዘይነበረሉ ናይ ጂኤስቲኤስ ውን ዕላማ ዘይኮነ መጽዩ ከብቃ ከሎ አጽዲቆምሉስ ብዙሕ ጥፋታትና ሰርሐ ነጊርናዮም አቱም ሰብ ዚኹም ዚ እንተበልና ቃላት ናብ ቃላትና ገጣጠሙ ሃይለ ዝበለን ጸርፍ ክገብሩ ካብ ጸርፍን ለዓሉን ክጉባኦም ነይሩ በሕግም ክሕተቱ ነይሩዎም ዚኦም ግን እዚአን ይዝገብር ነይሩ ትኢሊትና ምንታይ ከም ዘሎ ንኽሓስብ ይረዳአና ያውዚዩ ጌጋ ሰሪሕ መህወሓቱን ከይደግምዎ ይሕግዝ ይዝብል እምነት ስለዘለና ናይ ጌታቸው በቀደሙውን ናይ ፖለቲካ ዲሲፕሊን ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ዲሲፕሊን የብሉን بفلاي كعنا وحوحات كمتصخلون ناي وعلو غدولو سلازنورو نساتهم تيتعرمون تيل مدى سسع سلطان تيعرمه كفيلو حزب زسمع اذن زلو وسب زي مخوانو اندافلطو كفيلو زسمعو اناليسيس سريحو ناي حزبي حطون ناي وعلو خيلتن قطيمو ناي كالوت عقمون طرنيفو خسرح خم زي خيل اندافلطو نافتا سلطان ممصوم قاليوم دغ خوينم بعل بسراته مارنتاي كم زغورو يوسف ኃይለ ሥላሴ ነግረና ነው ንከብ ነርና በቃን ጌታቸው ነው ምጻዮ ጻድቃን ሓሊኹ ሆውዱ ቆየው ዝሆነ መንገዲ ድሕሪ ጻድቃን ኮጽ ይዝብል ነር ከመይ ገሩ ጻድቃን ኮም ገይሩ ሰርሕ ነር ምንታይ بعل بسراته ማርኹም ሰርሕ ይንብል ድሕሪ ዘይኽእላይ ክእላን ክብል ነርዎ ናይ ጌታቸው ህረፍ ስልጣን እንዳፈለጡ ግን ንዖም ጽየሙልና እግዚአብሔር ምሕዳር ገይሮም አንታ መክትዎ አንቱም ሰብ ዝኸጥፋናይ ከጥድፈናይ ከብልዓና እዩ ዳጀነሳይ ተሓታትነት ይደልያ ዘይበልናዮ ነገር የለ አነኮ ብዝኸድኩዎ ብዛዕባ ጌታቸው ሕማቅ ትገብረለኻ ዝብል ይበዝሕ ነይሩ ድሓር ሕዝ እንዳተረድኦም ስከደግን ዝሕማቅ ዝብል ናብኡ ተመሊሱ ሰኢልና ዲና ክንወሓጅ ዘለና ኩነታቶም ዓሊና ምርኣይ እንተኽኢልና ንናይ ጌታቸው ዘመን ዝተሰርሐ ሕማቅ ክመልሰልና ኢልና ይኮነ አነ ክመልሶ ከም ዘይኽእል ክምለስ ከም ዘይኽእል ንሱ ታሪኽና እዩ ኦረዲ وانس وديقنا له نبرنا زي مدم ماسنا زغيل سب عقم زلو وسب ناي كل عقم خطقم زغيل سب ناي قدمي زي ممصانا زودقنا له غزي نيرو حج كن كيندغم فرحنه لنا انا منفرحي كم توزي صحفو زلو ታደሰ ከይደግመና ይፈርሕያ ናባይ ክመፀካነ ወንደዲ ታደሰ ከይደግመና ይፈርሕ ይኽብል አብይ አሕመድ ስለዝወለ ጥራሕ አይኮነ አብይ አሕመድማ ንውለ ዘለና ርዩ ንዑ ዝህቦ ዘሎ ተልእኮ ርዩ ናቶ ፈጻጽማ ርዩ ብኮንፊደንስ ዛረብ ዘሎ ክኸውን ክእል እዩ ከባርዎ ክእል እዮም ምክንያቱ ትዝልእኮ ዘለኹ ንሳቶም ክቕበልዎ ስለዘይኽእሉ ዝብል ዘሎ እምበር ካሊእ ትርጉም የብሉ ኣብ ትግራይ ዝሰርሐን ዘሎ ኣብዛ ሚድያ እዚኣ ዝረባ ኣሎ ሓደ ሓቂ ክነግረካ ኣነ ይትረፍደ ብናይ ደደቢት ዓቕሚ ካሊእ እውን እንተዝኾን ካሊእ ሚድያ እውን እንተዝኾን ምስታደሰን ጭብጭብካ ይትረፍደ ሃይለ ይትረፍደ ደደቢት በዓል ቴድሮስ ሓጎስኮ እስካዕ ቀረባ ምድምድ ደቢሎም በሊዖማ ትእምት ንዑ ናይ ትእምት ሓገዝ ሃቡና ንዑ መንግስቲ ግዜያዊ ምሕዳር ሓገዝ ሃበና ናይ ሳተላይት ክፈልዎ ንሕና ከፊልና ክንሰርሕ ብዚኣ ጥራሕ ስራሕና ንኹን ዋላ ደሞዝና ናይ በዓልና እንዳበላዕና ይተሓግዙና ንዓና ሳተላይት ክፈል ኢልካ ምኻድ ተሞራሚድካ ምኻድ መተኻእለን እዩ መንጨብጨብ ዝደሊ ብዙሕ ፖለቲከኛ ትግራይ ኣብ ሕወሓት ኣለው ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ኣለው ደገን ውሽጥን ዘለው ጽባሕ ትግራይ ክንመርሓ ኢና ባህልቲ ተስፈኛታት ናይ ስልጣን አክቲቪስታት ቆፂሮም እዮም ዝኸዱ ዘለው ኣነ ይነግር ኣለኹ ሕወሓት እውን ኩላ ነታ ቦምበርነት ዘይትደሊ የለ እመነኒ ማለት ከምዚ ክብል ከለኹ እንታወደይ ሓንቲ ጋዜጠኛ ነዞም ስታፈ እያ ትነግሮም
أدا تعمو خمس كندا يعشو سويلو بتو كهرلو بزقبو زي خير نتيزنتل نتبيلو ولا حق انت خونه السرح زلس تزي العلوم محاشا ميديو قعاوي يلم انتات إلاتهم ددبيت كلتا اقرا ولا زي تقرص صقم دلني هايله صقم زي بلي ولا فرسرس اندتبل منم صقم يبلي ددبيت نهزب سكعز حجزت كم زي تفرس سلازفلت ددبيت علامه اول نهزب تحجز استقاقمت مخانا سلازفلت بهيوت سكعز له زا ميديا زي اسكعز خدتها حزب سكعز تختل خنسر حلاينا اكلخ حجزن اكلخم زخبرني لكن اي صقعن انا proactively زريان كلن كزاربي حزبنا قحيده كدلن نصبو دحر عمد دحر خلت عمدكم زحزن نجيتاچو غنا زردو زلت محبرسبنا كومو داي كونن مستردو مسغنن صقم يبلي توانا ناتي علامه ግን حقي نهزبي اب حزباو شخال شخيله ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራይ ጎልጎል ራያ ተሓሪሱ ኦኬ ካብ ጎልጎል ራያ ናብ እንድርታ ናብ ወጀራት ከድካ ብኡ ጌርካ ናብ ንተንቤንስ ዓድግራት ስከድካ ብኡ ጌርካ ናብ ማእኸላይ ዘሎ ናብ ሰሜን ምዕራብ ንምዕራብ ክትከድ ከለኻ ኣብ ሕድሕድ ቦታ ክወቅል ዝኽእል በቂሉ ክትከል ዝኽእል ትካል ተተኺሉ መንእሰይ ዘፍርየላ ካሊ ዓዲ ቪዛ ዝቕበለላ ቪዛ ዝልምነላ ዓዲ ክትምስረተለ እዝደሊ زيان دي ترأيه نزيان لا صراحة هو خيري سبب كن داي نبري ازيد وانا حزقن كن عشو خن التالل نغلي ناي ود ورد علامة حنتن يا انتس ببلصقنا تمصا حيل انت حلي وملؤ بملؤ زون تخوينو انتس بحوحات تمصا حيل انت حلي وحوحات ملؤ بملؤ تون تخوينا افتا سلطان مقصالي تزي قصيلخ لانغا خوينو اب كل تغلي خمس تسقلا اغار كما أخوينو تفنجحوس كعز جدد سقيل يخيل حزب يدامسن زرب زلون كوصيها تنعسه زربا يخلن كلنا نفلطيو ولا يخال صقم يولن تزربا يغبري وهاب قال ناي بريزيدنت مقماط يكاليو تقنع تحلنا ياتدلن يرا وهاب قال قميطو زنزب بحالا زلوا سغات زين بزيهم كورينا خبل يخلني يمص عندي مغوتنا انيل اندي كن مغوتو نعايلون عدي مندي اي مصن سلازي مصنا بددبيت سلازي سمعنا هايله زبحال ነገር የለ ትግራይ ጥራሕ ከምታናይ ጌታቸው ክሕደተ ይخحዳምበር ሃይለማ 10 ግዜ በመዓልት እንዳወፀ ተዛሪቡ እንተዝወርዱን ጸገም ይውሉን ስለዚ ናተይ ፍርሒ ካብ ጻድቃን ዘይ መምሃርና ካብ ጌታቸው ዘይ መምሃርና ካፍቶም ካልኦቶም ዘይ መምሃርና ኩሎም ቶም ነልዕሎም ዝነበርና ወወንጀሎም ነትሕዞም ዝነበርና ስለሰርሕዎ ማለት እዩ በኤቪደንስ ፍርድ ቤት ይቆም ዝገብዝ ወንጀል ዝብል ብርግጽ ግን نحنا من مسمر تعون مقوتهم زنورنا كم أتوم كي يخون تدسة كم أتوم كي يخون تم كالوت سجاءة لني كون مهر proactive نخو وني يخبل دليل أبغى متطلع قد من أفتخالي مخد أنا ون سايت أنا زحاتكوا مع أنتوس كاب جيتاتشو استمهرنا يو جن كاس كوانا زد عليه أوش تخوينو زحنكر زنبري صاركان نيكاوزي حدا نابنت زيوفت ناي أمريكا سلايا محاورات هاي رهكم زنورو ولاتي قدم نيشتي دقيق اللي تخونن في تخاتاتالينا تشرحن قرحن ناي صاركان انتهي ذاكر حقات كم زخدي تعنتو زبالكايا يا أمريكا خوينو بسرات أماري أوش تزلو خوينو صاركان بجيتاتشو غير كان حوحات تبتن حوحات مسفرست ني جيتاتشو ناصقو تتحزو تاو صادقان سلطان تتحزو مناتو ابرخ اندهالو ያው ዶክተር ደብረጽዮን ሱዳን ኪተው ኃይሎ ይከደ ኣብዚ ግን ተዓብይ ስጋት ዘይኮነስ ሓደጋ ሒዝዎ ናብ ትግራይ ዝኒሄ ወዲ ወረደ ክጥዕ ኣለዎ ወዲ ወረደ ክሕከም ኣለዎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ገይሩ ብሸበጥ ኣደታትና ኣብ ሽረ ንጌታቸው ከም ዘባረርኦ ትዝበልካዮ እዩ ተፍቲ ባይታ ዘሎ እቲ ንውድብ ዝኣመነ ውድብ መሪሕነቱ ዕንክሊል ስለ ዝፀንሐ ስጉምቲ ሙሳድ ስለ ዘይከኣለ
ህዝቢ ይስጉም ተወሲኑ ኣብ ናይ ጌታቸው ይዋል ኣብዚ ግን ናይ ሕወሓት ከመይ ከይድዎ ህዝቢ ከመይ ከይድዎ ፀጥታ ከመይ ከይድዎ ፖሊስ ከመይ ከይድዎ ብደንቢ ፈትፊቱ ዝፈልጦ እዩ ታደሰ ወረደ 447 ገበነኛታት ካብ መቐለ ኒ ዓፋር ክለኣኹ ተለዉ ብለይቲ ሽርሒ ናይ ፃድቃን ናይ ጌታቸውን ወዲ ወረደ እንታይ ይገብር ነይሩ ኣብ ኮማ እኮ ይኮነን ሽዑ ነይሩ ኣብ ኮማ ማለት ሰብ መኪና ተጋጭዩ ሓደ ሓደጋ ተጋጢምዎ ህይወቱ ጠላላ ይጠፍእ ማለት እዩ ወይ ድማ መደንዘዝ እውን ኣሎ እዩ መርፍቱ ውግእኻ ኦፕሬሽን ክትግበር ተለኻ ማለት እዩ ኣብዚ ይኮነን ኮነ ወዲ ወረደ መንዲ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ፀኒሑ ሒዙ እውን ታ ወንበር ንሳ እውን ሰይለቃን ዝብል ዘሎ 4 ወርሒ ስለ ቀሪያቶ ዘላ ኣብዛ ውሽጢ 4 ወርሒ እዚኣ እንታይ ክገብር ዝምክር ዘሎ ጌታቸውስ በቃ ብሂወቱ ሞይቶ ኣሎ ኣቱም ሰባት ሞይቶ ኣሎ ሒዝስ ረይሳሲ ሰብ ንክገብሮም ንጌታቸው እዚኣቶም ዝሓድና ኮይ ሒዝና ትግራይ ምፅዩስ ዕርቅታት ሽምግልናታት እናበለቲ ከላምዶ ንትህዝብና ዝምክር ዘሎ ሃይለ ሓወይ ንምንታይ ኣነ ከመለዎ ዝብል ዘለኹም ሕምዎ ይኮነንኩም ዝብል ዘለኹ ዝኸደ ዘሎ ከይዲ ናይ ጌታቸው እቲ ዘማቻቸወና ባዕልካ ደጋጊምካ እውን ተዛሪብካ ኣለካ ኣነ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበሉ እየ ጌታቸው ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ስለ ዝፍክር ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ስለ ዝልፍልፍ ሰኺሩ ኩሉ ነገር ስለ ዘውፅኦ ኣንቢብካ ንስኻ ክትጥንቀቕ محلوت تقبر سي تبرخ فوتينا أخا كم تقرأي ناي تادس هجين ناي جرنا تادس ورده هجين نو هو حد كنت عيد اللي تادس ورده هو حتى معراريا وعلبتوريا ويتزوير ويكاني إيه سعرنا خنوص مسمتشونا أكلات مسفانو مس قيمات مساقو مسعفان مسيرترا مسودان زي كله مسانا تسولي فزني حيلي حابيرنا هزنا لحد مليون تفانق جزء نمر بتخملس أيدن ود ورده هزنا سينا ناتبتني سرعة نايت جراي كي معري قبل على خفيل زبالش زلوا هذا أبنت بكا أنا حناف نزوج دلو أبزا لمكني هو حتى أخي بكايدا بوليس جراي ناي وعلو أخي بكايدو ود ورده جنات هذا سورده هزت جراي أنا بعليه ذلهم أبزيو هاي لي ملكته كان دلبي هي ملكته أنا جن كم حدث أنت أنا وزي ما سيخلت ندلو خلاف الناس وصلوا آخر باتو خايديو صار على واي مريح النت ناي بوليس تجراي كميشنر ذلوا مس ودورة لك أدمي ثلاثة معاتي زخون نحنح أكل يوم تفوتيرون أب بوليس أب ناي بوليس تجراي كميشنرنا أب جنرال تحدث ورده انتاي مالتيزو جنرال تحدث ورده ني ولقا أمسي وزلو سلطان مختل تحتي بوليس كميشنر نحلو ايه كاتتا تحدث ورده أبي أحمد أيجيرو بديسابا مجمرتا ناي إثيوبيا مالت الجنرال على أرشينو ثم عند قلف زخونو أطيلو وأسيرو ويباريرو نو تأمنت زخونو نافتناي فدرال سراويت أمسيو نومون ملوس لزي أمانهم نايب على ريبابليكان غارد فوتيرو ريبابليكان غارد تايب غوريا هذا نسو كيدو قدر صنف تيدوهم قلقل يمسرفو كيدو بقى الهزو شفشوف تيدوهم يشفشفو ناي من يز خماغوتن ويدما خوانا در زوالهم أكالات اليوم بلايت خيط مشوي ومدفوهم تيلهم يقوروا زيهم تايم الشمبر نمن تايلهم زي حاتو So, تجري police commissioner أكايد أتخكله كونني تقاومني رفتا خيبات زنوروني فتوى يمزح أفتح discussion نورد أكايدا نايولجا نس حيزسي أزازي مالت ناي تجري police commissioner مالت حافش أو بمولو ناي تجري police أزازي نهيكا مختل حرفات إيركا ولجا أبتحتي تجري police commissioner يخون زلوا أمامتا غير وزلوا تحدث ورده جن بقارج هناتو تجري بوليس كميشنر بقدام ما يوزيم سجينه إتام مالت جنرالي نيرو أو أبناء 10 عامتهم تقاديليو أبزنا حزبون تقاديلو حينزجن نهزب أي خصو وائلو after police commissioner حزب وزن هي بطا
تقلال نهزبي نمانم مراحي مالت بحقي يختل بحيل جن أنا قويتاين بيتين أو زك أطرلو يبل نهزبي جن أو جنبار تقالي سأيه أو زيقون حيزي نهزبي كقلقل يلو سرعات إذا تحزرله نسرعات إذا تحزرله جن زين تحدث ورده تخكل أيدليه زين أجر زي أدرس يقولون زلو تحدث ورده صحيح تحدث ورده نولجا زوار في جورا إيدلي زلو زحالة فجزء أنت أي نيرو ني تقرأي بوليس كميشنر أو ورك سرق نير يو أو كومدي سرق نير يو زي مسألة أنت تمكوي رزنا برا بخلت مخنياتي وي نفتي تحدث ورده زي وجيل فترة زلو تمسألو ويكات أساسيرو يدخل أنصار سيرو في جرفة جن أي جرفة تقرأي بوليس كميشنر دقاقي مزول له قبل مالت إيه زي يقول فول مخنيات نهزب تقرأي يتمال وسي حزون نهزب تقرأي كقلقليه له فتابطه قالوا عندنا نفتي زني هو بوت أحمد صلوا يتكابن أنا يحوحات خمسة خدم مرحلة نولو أصدق يقول لي ستحدث ورده ونس بق أسوي له 5 بليون حيزي سنة زي دليو بليون تغيره يخلني أتي كابنة خاطر قالوا أوزي جن أنا هاي الحوي بزحنا كم يقول مخاد لسندي زي الكوينز خيفة علينا ونسقط لنا يجن بصروا خي بوليس كميشنر نهالو هي مختل كميشنرز كوين موت زلوا ولا جا أنا تابسرس تصوع عنته ناب جزياهم محدارسي بمنتهي حق يتكابن صديقه بمنتهي مجد يخبصروا زنجرزي ختجبر تخيل انتنا وا بلصقناكم يجمرتو ابي احمدكو تحجدن بنايت هاجر نات حسن ابي وسيدنا او كينات ابارلما كينامنت بارلما زخونو سواتكو تي برايم مينستر خمدت خاسروم كبلم كو يخد نيرو بتحج نحكينا مالتي سو انت ايك بلك هذا اللي غعزو ناي تግራይ حزون حوحات نحزي تنقصايسا حزب تግራይ ون حز ነገራት ዘይፈልጥዎ ሰራዊት ትግራይ ባይ ዘ ወይ انا حزي تملقي ሰራዊት ትግራይ حزب تግራይ حوحات ፖሊስ ትግራይ ክሩዳ ዘለና ታደሰ ወረደ حزون ትብለይት ይኮነን ብላይ مخርዎ ይድሓን ንትግራይ ይስራሕ ኣብዚ ሰዓት እዚው ናይ ስልጣን ህርፈትን ማለት ኣብዙሓት ንዘለ ትህርፈ ናይ ስልጣን ግን حوحات دحينا هزت تግራይ ናብ ቦታኡ ክምለስ ህዝብ ትግራይ ክሓዊ ጀስቲስ ኣብ ትግራይ ክመጽእ ዘይኮነስ ጌታቸው ዘይፈጽሞ ናይ حوحات ምብታን ምፍራስ ትግራይ ምሕንፋሽ ተቋራሪሳ ትግራይ ንምድኻም ተወግሶ ዝነበረ ልኡኻት ናይ ብልጽግና ቅድሚ ሒዚ ናይ شواينش نبلا زلنا بارتي غيرو مازنيو سمرت او ابال زي مخانو مسኦም زي مسلافو ينبر تادس ورده نستاتم زي ودوا سرح اتግራይ مگدي يخدلو ازين اي حدغاي وا اتخمي غيركا خمز غيركا كند زعز خون تلفزيون تزارو يدم زقطعو كله يم سلوسي انا من حلافነት كوسي زلو وزحت غزي توم نزاروم قالات اتግራይ ون تمايتنا دينا يكونن حقታት ون ወጽዮ ደኸም በሐድሽ ይዚ حلافነት እንወሰድ መጸለምታ ይመስል ነው አንተም ሰባት ተዓውሮ ሓደ ግዜ ሃይለ ሓወይ ንምንታይ ዳ ዝቃረሰ ለካ ትብል ኣነ ካብ ሕወሓት ዝርብሕሉ ነገር ዜሮ ካብ ጀናታ ደሰ ወረደ ዝርብሕሉ ነገር ዜሮ ኩሎም ናብ ሓደ መጽዮም ኩልና ናብ ሓደ መጽና ናይ ጌታቸው ርኢና ካብ ናይ ጌታቸው ይመሓረና ኢልና ምስሩውንሲ ንፈጣሪና ማለት እዩ بتنأمنا ሃይማኖት ንፈጣሪና ተሪሕና ንሽትለይ ናብ ልብና ተመሪስና ጸሎት ጌርና ህዝብ ትግራይ ካብዚ ስቃይ መከራ ንኽነውጾ ሃይል ሓወይ በዚ ኩደልካ ጸላእትና ዓቅሚ የብሎም ነብሳት እዩ ድሮናት ስለዝሓዙ ስለዝፈከሩ ንህዝብ ትግራይ ክስዕርዎ ይኽእልን ምክንያቱ ሃይል ሓወይ ሓደ ናይ መጨረሻ ጠንካራ ዝኾነ ናይ ሰራዊት መሪሕነት ተኣምረኛ ዝኾነ ወታደራዊ ሳይንስ መሪሕነት ዘለዎ ዓቅሚ ዘለዎ መሪሕነት ናይ ሰራዊት እንሄና ሰራዊት ካንየ ኣብቲ ትሕቲ መሪሕነቱ ናይ ሰራዊት ነቕ ዘይብል መትከል ዝሓዘ የመነን ሃይል ሓወይ እንተነዊሓ 10 መዓልቲ የመና ዕንቅፋት ተጋጢማ ኣብ ክልተ ሰሙን ምዕራብ ትግራይ ሙሉእ ክንቋፀሮ ንኽእለሉ ዓቅሚ ኣርሚ ሰብዓ ተባሃለ ካልኦት ኣርምታት እውን ብውሽጢ ትግራይ ዝነዋ ብምዕራብ ከባብታት ካብ ሽሬል ካንዳባጎና ሸራሮ ተን ኣርምታት ኣብ ዘለዎ ይኩና
ካፍተን ሰለስተ ኣርማኡ ዘለዋትን ቦታ ዝውዕሎ ዘለኹ ትፈልጡ ኢኻ ንስኻ ግን ናብ ኣርሚ ሰብዓ ካፍተን ሰለስተ ብምዕራብ ዝነዋ ብውሽጢ ትግራይ ዝነዋ ኣርሚታት ካፍተን ሰለስተ ሓንቲ ኣርሚ ተወሲኻ ብተከዘ ኣብ ይብለክ እመነኒ ኣብ ሰሙንን ፈረቓንስ ምዕራብ ትግራይ ክንቋፀሮ ሲ ዓቕሚ እኒሄና ምክንያቱ ፋኖ ምስ ብልፅግና ኮይነ ይወገናን ኤርትራ ኣረጋጊፅና ኢና ፅምዶና ካሊእ ነገር ኣመቻችና ኢና ስለዚ ምስ ዝስለፍ ሓይሊ የለን ሓይሊ ከዓ ስለ ዘይብሉ ኣብኡ ዝፈከርዎ ሎማዓንቲ ትማሊ ብትግራይ ማለት እዩ ርኢና የና እንደመቀ ዘብሉ ኣምሓራ ክኾኑ ዝደልዩ ተጋሩ ማለት እዩ ኣብኡ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘዕጠቕዎምን ዘምረቕዎም ማይ ካድራ ርኢና ኢና እዚኣቶም ግን ፅባሕ ንጎ ጥይት ተተኮሰትላ ዕጥቆም ሸንዲዮም ወይ ኢዶም ዝህቡ ወይ ሃዲሞም ንገዞም ዝኸዱ እዮም ዕላማ የብሎምን ትግራዋይ ዕላማ ዘለዎ ከምዚ ገር ተሰሊፉ ጅግንነቱ ግን ብሰንኪ ወንበር ብሰንኪ ናይ ውልቀ ረብሓታት ብሰንኪ ኣብ 4 ኪሎን ኣብ ካሊእ ክልላትን ዘሎ ሃፍተ ገነት ታደሰ ወረደ ግን ትግራይ ከየጥፋ ኣቱም ሰባት ትግራይ ከየጥፋ ማለተይ ህወሓት ዘየፍረስዋ ንጌታቸው ብንጻድቃን ክትፈርስ ሒዚ ግን ህዝቢ ትግራይ ልብ ግበር ለባሚኻ ስለዚ ኣነ ናይ ጻድቃን ናይ ጌታቸው ርኢናዩ ኢና ሓደጋ ሒዚ ግን ሳይድስ ኪዳ ኢንተርናሊ ኣብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣካይዳ ዝንሄ ኣብ 4 ወርሒ ትመጽእ ዘላ ወይ ናብ ልቡ ተመሊሱ ምስ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ልቡ ይስራሕ ወይ ከዓ ናይ ዘካይዳ ዙ ጠጠው የብሉ እዚኣ ያ መልእኽተይ ተሪሑ ይቅርታ ጌጋታት ጽቡቕ እዩ ሕዚ እንታይ መሲልካ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ከይትፈርሰካ ድሕን ከምኡ ስለ ንብል ባዕላ እውን ከምኡ ስለ ትብል ኣነ ካድረታት ህወሓት ብሉፃት ካድረታት ንቅድሚቶም ታውድብ ከይትፈርስ ህወሓት ከይትፈርስ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ምክንያታት ኣለዎ ናይ ባዕሉ ታሪክ ናይ ቃልስና ናይ ውዳበና ምልክት ስለ ዝኾነት እዩ ተዓብይ ነገር ካብኡ ንላዕሊ ከዓ ህወሓት ብሽም ህዝቢ ትግራይ ሰላም ውዕል ተኽሲ ጠጠው ምባል ፈሪማ መፅያ ስለ ዘላ እዩ መራሒት መንግስቲ እውን ስለ ዝኾነት እዩ 50+1 ትውድብ ኣብቲ ግዜያዊ ምሕዳር እኒሃ ኣብ ወረዳ ብጣብያ ቤት ምኽሪ ኢልና ቤት ምኽሪ ተሸይሙ መንግስታት ዝኔውኡ ህወሓት እዮም ይፍረስ እንተኢልና የንዑ ዝትካእ ሓይሊ ክህሉ ክእል ኣለዎ ስለዚ ህዝቢ ከይፈርሰና እንዲና ንብል ዘለና እንታይ ይዓፅሎ ይመስለካ ከምዚ ምባል ስኢለ ክዕዘቦ ከለኹ ኩሉ ግዜ ትኻድረ የርዕም ይድቅስ በቃ ይዕሚ ከም እንስሳ ይዕሚ ለጢል ይድቅስ ህወብላ ምስ ሓለፈሉ ንሕና ዘይንስና መሲልና ትህዝቢ ዘይንሱ መሲሉ ትህዝቢ ከይጉባአና ትህዝቢ ከይወድቀና ከይወርደና ተዓዲ ከይትውረረና ኢሉ ዝሓስብ ኩሉ ይቃለስ ኣብቲ ካድረ እውን ዘሎ ገለገሊኡ ካድረ ግን በቃ ይቃለስ ደለው ንሶም ትገፈጥ መፈጥ ይጋፈጥዎ ድሕሪኡ ዘሎ ህወብላ ምስ ሓለፈ ፀገም ምስ ሓለፈ ሽዑ ተስቲእ ክመፅእ እንዲ ኣነ ሓላፍ እንዲ ከራባታ ግጥም ኣቢሉ ኣሲሩ ኣነጋግሩ እስተኻኺሉ እናበለና በቃ እናተጎተተ ነዊሕ መዓንጣ ይመስል እናተጎተተ በቃ ኣሊምካ ጎዊድካ ዘይትውድኦ መዓንጣ ጤል ሓሪድካ ትፈልጥ እንትኾንካ ጎዊድካ ዘይትውድ መዓንጣ እነን ወይኒ እዩ እቲ ንውሓቱ ናይ ገሊኡ ሕዚ ተገዊዱ ዘይውዳእ ጉዳጉድ ዘረባ እንዳበለ ሒዙልካ ይመፅእ መወዳእታ ኣነ ሓደ ኣብነት ከቕምጥ ይሕዝቡ ሕወሓት እትድሕን ህዝቢ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኣይኮነን ዘድሕና ህዝቢ እውን ከሳላቸው ይኽእል እዩ ከትድሕን እትኽእል ውድብ ኮይና ክትርከብ ናይ ግድን እዩ ኩሉ ግዜ በቃ ሕወሓት ክትፈርስ ከይትፈርሰና ስለ ዝበልና ኣይትፈርስን ማለት ኣይኮነን ወየ በላሕተ ይኮኑን ተቃወምቲ ትግራይ እምበር ከም ተቃወምቲ ፓርቲታት ናብ ሓደ እንተዝጥርነፉ ነይሮም ናይ ብሓቂ ትግራይ ንምድሓን እንተዝኾን ከም ስራሕ ከም ሓደ ዓውዲ ናይ እንጀሮኦም መኽተት እንተዘይቆፅርዎ ነይሮም ናብ ሓደ እንተዝጥርነፉ መምርፆም ውሰዶም እዚኦም መምርፆም ማእኸላይ ኮሚቴ እንተዝኾኑ ኣብ ኩለን ፓርቲታት ዘለው ንፉዓት ዝበሃሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ሓደ ውድብ እንተዝኾኑ ኢልካ ሕሰቦም ንኣኻብ ኩለን ፓርቲ እንተምፂኻዮም ክንደየናይ ዝኣክል ንሕወሓት ክንገዳግድዋ ከም ዝኽእሉ ክንደየናይ ዝኣክል ንህዝቢ ተስፋ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሕሰቦም ግን የለን ንሶም እውን ናብኡ ስለ ዝሓስቡ ነታ እንጀራ ስለ ዝኾነት 22 ፓርቲ ኣለዋ 22 ነቦ እምበር 22 ነቦ እምበርን ሓደ 5 ዝኾኑ ካብ ኩለን ፓርቲ ካብ መረፃ ቦርድ ዝወሃብኦም ገንዘብ ደመዞም እየን
እንጀራ እዩ ኣጀንዳ ሒዞም በቃ እንታይ በልካ እስር ቤት ፀግዕ እንዳፀናሕኻ ተቀያሚ ትምዝግብ ኣባልና ትብሎ ከምኡ እንዳበልካ ምኻድ እንተዝግደፍ ነቲ ህዝቢ እውን ፅቡቅ ነይሩ ንሕወሓት እውን ፅቡቅ ነይሩ ተወዳዳሪ ኣለዋ ትድንግፅ ሕዚ ተኣብነት ከቕምጣ ዝበልክዋ ከቕምጣ እሞ ህዝቢ እውን ይፍለጣ ግዜ ክወፅእ ከሎ ከውፀየ እከለ እዩ ኢለ ከውፀየ ንሕዚ ግን ሚስተር ኤክስ ኢልኩም መሕሰብዎ ንሕና ኣብ ዓዲ ዘሎ ስትድዮና እውን ሓቲትዎ ኣነ ባዕለይ እውን ደው ኢለ ሓቲተ ሕቶታት ሰዲደሉ ገለ ከቕርቦ ማለት ብእዋናዊ ኩነታት እንታይ ኢሉኒ ቁርብ ፍልይ የብል በቃ ፅናሓስኪ ቁርብ ትላንስኪ ፍልይ የብል ኢሉ ፍልይ የብል ማለት ትህቦው ላህዋውልኡ ኣብቲ ሕመቕ እዋን ከውፅእ ዝኽእል ከሳግር ዝኽእል ሓሳብ ኣምፅኡ ከይሳገርስ ፍልይ ከብለሉ ከማይ ዝበሉ ደቂ ማርያም ኩልዖ ክፅልኡሉ ብኩሉ ተፃፊዖም ሰምፅዋ ነገራት ፍልይ ምሰበለ ግን ሓላፍ እንድዩ ስራሕ ፈጻሚ እዩ ባይዘ ናይ ሕወሓት ስራሕ ፈጻሚ እዩ ሲሉ ቀልዲ ከይመስለካ ካብቶም 9 ቶፕ ዝበሃሉ ፖሊት ቢሮ ማለት ሽዑ ክራባት ገይሩ ሃይለ ቦቲን ክፅላ እዩ ሚድያ እውን ክፅላ እዩ ድሕሪኡ ግን ክራባቱ ገይሩ ሱፉ ገይሩ ቪኤይቱ እንዳዘወረ ኣብ ኣኼባ እንተኮይኑ እውን መፀከለ ተባሂሉ ባይንደር እንጥልጢሉ ከኣት እዩ ኣብ ሚድያ እንተኮይኑ እውን እንዳበለኹም ተዓንተ ወይ ዝበልኩኻ ክዛረብ ከምዚ ዝበለ ጉድ ኣለዋ ኣፅሪዋ ከይትወድቕ እንዳበለ ዝፀንሕ ህዝቢ ዝሰርሕ ዝፅሊ ለይትን ቀትርን ዝማጎት ህዝቢ ሕዝሎ ፅባሕ ግን ዘይከሉ ይኽእል እዩ ሕማቕ ኣወዳድቓ ከይትወድቕ ታውድብ ህዝቢ ከይዋረድ ገና ተለዋጢ ዝበሃል ኣይ እከለ እንተኸደስ እከለ ይመፅእ ዝበሃለሉ ደረጃ ዘይበፃሕና ውድቀት ከይህሉ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ከይትዋረዱ ብኢድኩም ከይትወድቀኩም ከይትፈርሰኩም ታውድብ ክብሎም ይደሊ እዚ ዓይነት ሕማቕ ዘለዎም እዩ ሕዚ ንጌታቸው ፀሪፍናዮ ጌታቸው ናይ ሕማቕ ምልክት ሕማቕ ኢንተርቼንጀብል ዝኾነ ኔም ይወሃቦ ሽም ይወሃቦ ተለዋጢ ተቀያሪ ሽም ይወሃቦ እንተዝበሃል ጌታቸው ዘይሰርሓሉ ምንም ዓይነት ተጋድሎ ዘይፈፀመሉ ሽም ተዋሂብዎ ነይሩ ሳኒታይዘር ተዋሂቡ ሳኒታይዘር ቀሊል ኣይኮነ ፀረ ፀላእቲ ማለት እዩ ፀረ ተሃዋስ ተዋሂሉ ተዋሂብዎ ነይሩ ድጋፍ ናይ ፀላእቲ መሳልል ህዝቢ ትግራይ ዝጥቅዓሉ ንፀላእቲ መሳልል ኮይኑ ዘግልግል ሰብ እዩ ኢሉ መን ሓሲብዎን ጌታቸው ለባም እንተዝኾን ነዛ ዓድል እዚኣ ተጠቂሙ ታዘይሰርሓላ ዝረኸባ ዓድል ተጠቂሙ ህዝቢ ትግራይ ከሳግር ንኩሉ ሓቂፉ ናይ ኩሉ ዓቅም ተጠቂሙ ትግራይ እንዳበለ ከይድ ይኽእል ነይሩ ኣደ ትግራይ የኽብር ኣቦ ትግራይ የኽብር መንእሰይ ትግራይ ከኽብር ነይሩ ይከኣል ነይሩ እስኪ ዜር የሪኢኹም ጌታቸው ኣፍታ ዝነበረላ እዋን በቃ ምሁራን እውን እዚኣ ሓግዙና መጀመርያ ምጉሕስና ነረጋግፅ ብጥሜት ዝመውት ህፃን ክህልወና የብሉ እንተዝብል ንዘረባ ከማ እንተዝብል ትምሁር በብወገኑ ክብል ነይሩ ሚድያታት እውን እዚ ሓግዙና ብፕሮፓጋንዳ ክስዕርና የብሎም ፀላእት እንተዝብል ውዳበ ነይሩና እዩ ባዕልና ዝተወደብናዮ ሚድያ ካውንስል ዝበሃል ተኣምራት እኮ ብሱር እኮ ተቐባቢሉ ዝተዋሃቦ እኮ ኢተንሽን ስሒቱ እኒየ ዝወዲ ከም ዝበለ ተኣምር እዩ ገጢሙና ስለዚ ሕወሓት እውን ትመሃረሉ ህዝቡ እውን ይመሃረሉ ፅባሕ ንጎኸም ጌታቸው ዝበለ ወዲ ወረደ እንተፍሪና መወዳእትኡ ከም እንተኮይኑ ሕዚ ሎሚ ኮይና ሰራዊትና ኣዛዝዮ ፍልጠና ኣፍቲን ጠውለቕለቕ ኣይትበል መትከልካ ፍልጥ ሕወሓት ትኹን ካልኦት ውድባት ምፍራስ ኣይከኣልን ትካላትካ ሒዝካ ምሁራንካ ሒዝካ ህዝብካ ሒዝካ ተቃለስ ሕዚ እቲ ግዜ መሬትና ነምልሰሉ ተፈናቀልትና ንምልሰሉ እዚ ኣይሊ ሕተቶት ህዝቢ እናተሸጎጠ ነፍቲያ እናተሸጎጥካ ምሕላፍ ግን ንሌጋሲኡ ዘይሓስብ ሰብ ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ንዓድና ግን ናብ ሓደጋ ከይእቱ ዕሪና ንሕሰበሉ ክብል ደሊኤ